بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ نجيناكم और जब के हमने नज्जैनाकुम रहाई दी है तुमको मिन आल फ़िरऔन से, यानी वह ज़माना रे याद करो जे ज़माना मदनी की नज्जैनाकुम मुखातब बन इसराइल नजात दे दिया ने मुखातब नबी आई नबी वो ज़माना रे याद करो जे ज़मान मदनी क्या है बन इसराइल रे की दी कुमर मरजुल किन्तु बन इसराइल रे ज़मान आई नजात दी आल फ़िरऔन और कौम तो या तो आल तो मुराद कौम फ़िरऔन और कौम आल लफ्ज़ इबा नबियकल और बादशाह कल और डर दर मानसल्ला इबा आल लफ्ज़ इबा इस्तेमाल करा जा तले फ़िरऔन बादशाह शिल फ़िरऔन और कौमरे आल हुआ गे आल फ़िरऔन और कौम तो जहान आई इन्हें बन इसराइल आए तुम्हारा नजात दी यासूमुना हितरा कि गितो दुखकल दित हष्टकल दित तुम्हारा सु आल आज़ाबी एन हष्ट जिंदगी बेशी बुरा आज़ाब कल दित मिसाल तौर रे जिंदलानी की बन इसराइल रे फ़िरऔन लजा रे बिल्डिंग बांधा दित बिल्डिंग बांधी समय मजदूरी गोर करा बायतो इन्हें फुजा कल आड़ा बायतो यार बाद माना रिया यार बाद डिंटिया हम करा बायतो और इन एन हम जे हमिन की मानस तो बर्दाश्त नय देखिले बेशी बुरा आज़ाब कल दित आरो की आज़ाब दित गले युदाब्बिहुना अबनाकुम जबा करी फेलाइतो तुम्हार फंदरे मरद फंदरे जगरा फेलाइतो यानर किस्सा हल्ले वाकिया हल्ले एकमात्र फ़िरऔन मिस्र हाड़ आगुतु या বাইতুল মুকদ্দাসের কিন্তু অনায়রে মিসরত মাঝে যিন কীর্তি কম আছে ইতারে জ্বলাই দেবে দিন রাখান খাওয়াব দিককে তাহলে এটা তো বেশি ডরই গিয়ে ইতার যেন নাকি কাহেন কল আছে ইতারে মাতায়রে তাবির করা ভাই তারা তাবির করে দে যেন হিতার আলেম কল আছে তারা তাবির করে দে বনি ইসরাইল তো গো বইব ফুয়াহি ভাইয়ে তোমার হালাক করে দিব আস্তে আস্তে আর তোমার সম্পত্তি যিন মালদম দৌলত আছে ইন যাইব গো এন হয়ে তাবির করছে তাহলে ইতে সেদিন লতা হুকুম দিয়ে দে बनी इसराइल तो जेदुल मरतवान वो बेगिनर कतल कर दिया जाए एन हेरे तो हुकुम दिए यहाँ तक के मुफस्सिरीन को लिखे दे 12,000 पर्यंत मरतवान कतल कर बनी इसराइल तो तेला अल्लाह ताला दे युदाब्बिहुना अबनाकुम जबा गजे आल फ़िरऔन कौम युदाब्बिहुना जबा गजे अबनाकुम तुम्हारा मरतवान दरे वयस्ताहियुना निसाकुम और वयस्ताहियुना इरिदे हलाई तो शुरिदे हलाई तो अने जबान गई तो निसाकुम যদি মায়াবান অদলে মা তু মা ফেরতু যদি মায়াবান অদলে তাহলে তারারে ইরি দেখালাই তো জবান গই তো ওয়াফি যালিকুম বালাউন আর এ মামলা ইয়ান মধ্যে মানে তোমার আল্লাহ বলিওরে একখান আজমাইশ বালাউন মানে ইমতিহান ইয়ান্তু একখান ইমতিহান মিন রাব্বিকুম তোমার রব তরফত কান ইমতিহান আসিল আযীমুন মানে যে রব্বানি কি বেশি ডর রব তরফত কান ইমতিহান আসিল माने ए वाकिया यानी जबा गरन कतल गरन इंदिला मुराद यानी जदरिला वाकिया कलो ये अहम इन ए मुसीबत मदे सबर और इम्तिहान लो आगे तुम्हारा तो अल्लाह रे फकत तो अल्लाह ताला तुम्हारा सबर करना चाहिए वईद फरकना बिकुमुल बहरा और जब के हमने फाड़ दिया है यानी बिकुम तुम्हारे लिए अल बहरा दरिया को अल्लाह ताला दे और जत्तम मादने की करे दी फरक करे दी फाड़ी दी है बिकुम कौम बन इसराइल ला बोलियो रे अलबहरा दरिया रे फानजाइनाकुम पर अनजाइनाकुम हमने निजात दिया है तुमको आय निजात दी तुम्हारा रे बन इसराइल रे रिया वागरकना आरो आय डुबाई दे फलाई आला फ़िरऔन और आल रे फ़िरऔन और कौम रे फ़िरऔन कौमरे डुबाई दे फलाई तुम्हारा निजात दी दरिया रे फाड़ी दी अनर बादे वान तुम ताउंजुरून जिन तुम्हारा सुखे दिक्क जिन तुम्हारा कि सुखे दिक्क वाकिया यान ले जतमादने की फ़िरऔन
কি হইব হালাক হইবার বক্ত হয়ে হেক তন্মাদে আল্লাহর পক্ষতু বনি ইসরাইলরে যখন ফিরাউনে বেশি হষ্টদের আল্লাহ তালা মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামরে আরজ গজ্জে দে মানে নিজর কম লইরে মানে হিজরত করি বল্লা বলি ওরে আপ মন তো সামনে তো দরিয়া হয়ে গই বাচ্চা ধর পিছত তো ফিরাউনের কমা আগিয়ে গই তোমাদের আল্লাহর তরফ তো দরিয়ারে কি করে দিয়ে ফাড়ি দিয়ে দরিয়ারে রাস্তা বানাই দিয়ে যার পরে তারা ফাড়ানোর বাদে উতারাইও মানে উতারাই জাম্মাজে উতারাই গিয়ে গুফি গিয়ে গই এলে হে সহন মাদে আল্লাহ তালা হদ্দে যখন আয় তোমার কি করে দিই ফারক করে দিই পাহাড়ের দরিয়ারে পান যাই না কুমায় নেজাত দিই তোমার মানি বাসাই ওয়াগরক না আর ডুবাই দেবেলা ইয়া আলা ফিরাউনরে ফিরাউনার আলরে কমরে ওয়ান তুম তাম জুরুনিন तुम्हारा सुखे दिक्क वैज़ वाअदना मूसा 40 लैलतन और जबकि हमने वादा लिया था जब ने क्या आए वादा गुज्जी ने मूसा लोरे यानी मूसा रे वहीदी मुली है वादा गुज्जी तौरात दी मुली है ने ऐसा उन मादे मूसा ये कोहे तूरत मादे आबे बोले आले वादा गुज्जे तफसीर मादे लिख दिया शरण मादे लिख दे मूसा रे आय वहीदी मुली है वादा गुज्जी मूसा ये आर कोहे तूरत मादे आबे बोले है यानी इबादत करियो बोले है वादा गुज्जे तले जहान अल्लाह तो वहीदी बार मुंशो है तो मादे मूसा रे अल्लाह ताला वादा दे दे 30 दिन পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদত করিব আল্লাহ কোহে তুরন মাদে তাহলে मूसा ये कोहे তুরন মাদে আয়রে 30 দিন পর্যন্ত ইবাদত করিব বলে হয় ওয়াদা গুজ্জে হে সমত ওয়াইজ ওয়াদানা যেসব মানে কি ওয়াদা গুজ্জে আই मूसा লয়রে 40 দিন হদিন 40 দিন লাইলাতন পয়লা গজ্জিলে 30 দিন আবার আল্লাহ তাআলার হিকমতের জরিয়া আরো 10 দিন বাড়াই দিয়ে তাহলে मूसा তো 40 দিন থাকা যে কোহে তুরন মাদে আল্লাহর ইবাদত করি 40 লাইলাতন 40 দিন এই 40 দিন ইবাদত করি ওরে তাওরাতি বা ভাই দিয়া তুম্মা ইস্তাখাসতুম এই 40 দিন 40 লাইলাতন 40 দিন 40 রাত মানে তুম্মা ইস্তাখাসতুম ফিতিন তোরা কি করি ফেলায় ইস্তাখাসতুম বানাইলে ফেলায় আল ইজালা গুরু সোরে গবুত বানাইলে ফেলায় মাবুদ বানাই ফেলায় মিন বাদিহি এ मूसार বাদে मूसा এর 40 তাকে দেওয়া मूसा আয়নের বাদে তোরা কি করি ফেলায় मूसा সারা তোরা গুরু সৌরে তোরা কি করে ফেলায় মাগুদ বানাই ফেলায় ওয়া আনতুম যালিমুন এই সময় তোরা জুলুম করেন নাওয়ালা শিলা তোরা জালেম শিলা যার বাদে তুম্মা আফাউনা আনকুম ফিতিন আই মাফ করে দি ফিতিন কি করে দি আই মাফ করে দি আনকুম তোরা রে মিন বাদি যালিকা ইয়ার বাদে লাআল্লাকুম তাশকুরুন তাকে তোরা এহসান করি আল্লাহ বলিও রে শুকরিয়া করি আল্লাহ বলিও রে وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ آتينا और जब के आतैना दिया है हमने मूसा को अल किताबा किताब यहाँ तो किताब तो मुराद तौरात वल फुरकाना अल फुर अरसाद फुरकान दी फुरकान मानिए हक और नाहक तो जुदा करें ना वाला अहकाम कल इनर हो फुरकान मानिए हक और मानी फरक करें ना वाला हक और नाहक तो जुदा करें ना वाला तोले वही आतैना और जबकि हमने दिया है मूसा को अल किताबा किताब वल फुरकाना और फुरकान दी लअल्लकुम तहतदून ताकि तुम्हारा हिदायत है वल्लाह बोलियो रे तोले हमारे किताब तो मुरादिल्ले तौरात फुरकान मादे फुरकान तो मुरादिल्ले इख्तिलाफ बास के होदे बास मुफस्सिरीन हजरात वाले होदे फुरकान तो मुरादिल्ले होदे अल किताब और सिबत यानी एन तौरात जैसे तौरात तो कि हक तो नाहा करे नाहकत्व हो करे जुदा करें नवाला अल फुरकान सिफत बास के नजदीक और बाद मुफस्सिरीन वाला होदे फुरकान तुमरातिल्ले वशरियत जिन्नकी तौरात मद लखागी जिन्नकी अहकाम शरियारी अहकाम शरिया रे फुरकान हुए और बाद मुफस्सिरीन हजरात वाला होदे फुरकान तुमरातिल्ले मुअजजा जे मुअजजा यानी कि नाहकत्व हक करे कि फैलाब हकत्व नाह करे মানে জুদা করে ফেলাইব এই মুজেজারে ফুরকান হয় মুসা আলাইহিস সালামের তওরাতে দিয়ে মুজেজাই দিয়ে গতি চাইল দিয়ে ফুরকান মানে মুজেজাই দিয়ে লাআল্লাকুম তাহতাদুন তাকে তোমরা হিদায়াত আল্লাহ বলিও রে হুজুর রাস্তা মোতাবেক চলিব আল্লাহ বলিও রে वईद क़ाला मूसा और जबकि कहा है मूसा ने जब तक मूसा अलैहिस्सलाम होइए लिक़ौमिही निज़र कौम रे
यानी तौरात ले आयनर बादे मूसा अलैहिस्सलाम যখন নিজের কওমের হয়ে ইয়া কওমি ও আর কওম কল ও আর কওম কল ইন্নাকুম বেশক তোমরা যালামতুম জুলুম গজ্জ বেশক তোমরা জুলুম গজ্জ আনফুসাকুম তোমরা নিজরে নিজে জুলুম গজ্জ তোমরা নিজরে নিজে নুকসানত মাদে ফেলাই দিও মানে নিজরে নিজে গুনারি গজ্জ কেন গুনারি গজ্জ দে বিইত্তিখাজিকুমুল ইজালা তোমরা বানাই লইও মানে গুরুর সরে মাহবুদ বানাই লিও তোমরা কি গজ্জ আল্লাহ বাদে আর মাহবুদ বানাই লিও জান তোমরা নিজের নিজে জুলুম গজ্জ দিয়া তইলে ফাতুবু ইলা বারিইকুম পস তোমরা তওবা করো তোমরা আল্লাহর উজু কি করো তওবা করো তোমরা ফয়দা করিন নওয়ালার ইক্কা সাইরে তোমরা কি করো এবার উজু সাইরে এবার হাসে তওবা করো আল্লাহ তওবা কেন করিব ফাকতুলু ফাই বলে তাফসিরিয়া ফাকতুলুম মাদে ফাই বললে তাফসিরিয়া তাহলে ফাই তফসির করি দে কেন করি তবা করিব ফাকতুলু উকতুলু তোমরা কি করো কতল করো আনফুসাকুম তোমার নফসরে ইয়ানি ও মানুষরে কতল করি ফেলো ও মুজরে মুহসর বন্দরে কতল করি ফেলো যে তারা নাকি বুত বানাইলে বুতরে মাহবুদ বানাইলে মানে গুরুসর মাহবুদ বানাইলে হিতারে কতল করি ফেলো যে তারা বানাই ন হলো হে মান যে কতল করিব তো উতারারে তাহলে ইয়ান হলে তোমার কিরে তওবা ইয়ান হলে তোমার তওবা यानी तुम्हारा मुखे तौबा कर अल्लाह ताला कबूल न करिब जे तारा नाकि आल्लाह बादे और को माबुद बनाइले इतार कतल करि फेलाले तो आल्लाह तौबा कबूल करिब जिंदला नाकि हाका शरीयत मुहम्मदी अम्मा दियो बाज की और तौबा हইলে कतल कर मुखे तौबा करले कबूल कतल ज्ञान करिब जिंदला नाकि कातिलरे कतल करा दा कातिलर की करा दा कातिले तौबा करले हाम नइब शरीयत मुहम्मदी अम्मा दे हिंदिल्ला মানে মৌসার শরীয়তন মাদিও ফকতুলু আনফুসাকুম ওইতারারে কতল করি ফেলো যে তারা নাকি মুজরে ইতারারে কতল করি ফেলো তোমার নফসরে কতল করো মানি ওইতারারে কতল করি ফেলো যে তারা নাকি মুজরে যে তারা নাকি মাহবুদ বানাই লইয়ে ইতারারে কতল করি ফেলো যালিকুম খাইরুল লাকুম মিয়ান সাদে বেহতর খাইরুন বেশি বেহতর লাকুম তোমার আল্লাহ বলিওরে যে তারা নাকি মাহবুদ বানাই ন লদ হুদু মানুষ আসুয়া বাঁচি আসু দোয়া ইতার আল্লাহ বলিওরে বেশি বেহতর হইব মানে ইয়ান সন্ধান আর তারার কতল করে ফেলান বেশি বেহতর এন্দাবার ইকুম তোমার আল্লাহর তরফতু তোমার খালেকর তরফতু তোমার রবর তরফতু ইয়ান বেশি বেহতর ফতাবা আলাইকুম পাস মুতওয়াজ্জো হওয়া है तुम पर यानी अल्लाह ताला यो मुतवज्जो है तुम्हारे ओर इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम बेशक हु अल्लाह ही बोले हुवत तव्वाबुर रहीम बेशक के माफ करने वाला और रहीम और बेशी मेहरबान करने वाला वैद कुल तुम या मूसा और जबकि तुमने कहा जब तुम्हारे की बनी इसराइल हो रहे हो अल्लाह ताला जब तुम्हारे की तुम्हारा हो या मूसा ओ मूसा लन्नुमिना लका आरा ईमानवानियम हारगिस अनसमत लन हारगिस नुमिना लका तुम्हार ओरे ईमानवानियम यानी जैसे माने की तुम जैसे माने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तौरात ले आशे तले तुम्हारे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और कौम होदे लन्नुमिना लका अनतन मादे ईमानवानियम तुम्हार ओरे हत्ता नरल्लाह यहाँ तक के आरा अल्लाह रे देखिबान जाहरतन जाहिर बाहिर सुखे देखिबान फाखजतकुमुस साइक़तु पस अल्लाह ताला तुम्हारा रे की गिरी वाला ये अल्लाह ताला ये तुम्हारा रे अगुआ बिजली रहता बिजली ये फाखजतकुम तुम्हारा रे दोरी वाला ये as-साइक़तु बिजली ये वान तुम तंजुरून जिंदगी तुम्हारा दिक्क यहाँ नर वाक़या होले लेकिन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है तौरात लेरा शे तमादे मूसार कौमे होदे सेतून आरा एक तौरात इबा अल्लाहर कलाम एन होयरे जेतुन अल्लाह ये न हो आरे अल्लाहर जुबान तु जेतुन आरा न भुनी हे तुन तो आना विश्वास न करी तले तमादे बनी इस्राइल ए निजर कौमर बित तो हत्तर कम है तमादा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम होदे अल्लाह तो इजाजत लयरे होदे तले ठीक আছে কোহে তৌরাত যায় তোমাদে আল্লাহ তোমারা কি করে দিব ফোনাই দিব এবার আল্লাহর কালাম দেন আল্লাহ হয়ে দিব নিজের নিজের জুবানে ফাঁক জুবানে হয়ে দিব এন হয়ে রে মুসা আলাইহিস সালাম নিজের কওমের হয়ে নিজের কওমে 70 গো মানুষ বাসিয়ে দিয়ে মুসারে মুসায়ে মানুষিন লয়রে কোহে তৌরাত গিয়ে হে তোমাদে আল্লাহর হিকমতের জরিয়া আল্লাহর তরফতু জুবান দিয়েরও হয়ে দিয়ে এবার আল্লাহর কালাম দিয়ান ফোনাই দিয়ে তারারে ফোনাই দেওয়ার বাদে তারা আবার উল্টা করে কে হর যেতুন আরা अने लन नुमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरतन जेतुन आरा सुकैनो दिकी हे तुन आरा किनो गुजुम अने ईमान ननिमेन होय आबार उल्डाय नाडियारे आरकान होय यानी जेतुन सुकैनो दिकी हे तुन नमानियो एन होय हे तमादे एकन दुनियार एकन की आसदे
হেকমত আছে আল্লাহর কার হেকমত আছে দে আল্লাহরে দুনিয়ার হন কিসে ন দেখে মানে তাহলে হন মখলুকে যখন চাই না পারে আল্লাহর নূরে তাহলে আল্লাহ তালা যে ফাখজাত কুম সাইআতু আল্লাহ তালা তারার উপরে বিজলি কি করে দিয়ে মানে বিজলি মুসল্লত করে দিয়ে বিজলি যাবা মারিয়া বিজলি ইবা তারার দড়ি বেলা দড়িয়রে ইতারা মরে গিয়ে গই ও আনতুম তাউন জরুন সত্যর্গ মানুষহীন মরি গিয়দিহীন তোমারা চোখে দিক্ষ বন ইসরায়েলের হদ্দে তাহলে ইয়ার বাদে এই সত্যর্গ মানুষহীনরে যখন আল্লাহ তালার বিজলির জড়িয়ে আল্লাহ তালা মারি ফেলাই বনি হজরত মুসা সাল্লাতামে আল্লাহর হাসে দোয়া করে দিয়ে আল্লাহ মুই এখন কমর হাজে যাইলে মগর কমে কি করিব ইনরে মুই হন আমার হামেলো যাই মারি ফেলাই মানে হবো ইনরা আবার জিয়াতা করে দিয়ে হয়ে আল্লাহর হাসে দোয়া করছে ইতিন আল্লাহ তালা হিতারে জিয়াতা করে দিই তাহলে হে আনারা আল্লাহ তালা কোরআন মহরমান তুম্মা বাআসনাকুম ফিতনা আই তুল্লি তোমারে মিনবাদি মৌতিকুম তোমার মৌতর বাদে ইয়ানি সত্যর্গ মানুষ ইনরে মারি ফেলানোর বাদে আবার জিয়াতা গুজি তুম্মা বাআসনাকুম ফিতনা আই আবার তুল্লি ইয়ানি জিয়াতা গুজি মিনবাদি মৌতিকুম তোমার মৌতর বাদে লাআল্লাকুম তাশকুরুন তাকে তোমরা এহসান করি আল্লাহ বলি রে শুকরিয়া করি আল্লাহ বলি রে وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَظَلَّلْنَا और साया दिया है हमने अलैकुम तुम पर अलगमामा बराबर सराबर वअंज़लना और नाजिल किया है हमने उतरा है अलैकुम तुम पर अलमन्ना वसलवा मन्ना और सलवा वाक़िया यान ले सत्यमादने की अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रे ज़ैद देने की आले फिराउन कौम फिराउन लौ रहा है मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और कौम रे और मूसा रे মানে তন্মাদে মুসা আলাইহিস সালাম নিজের কম লইরে হড়া আই গই মিসিরত মাদে আগিয়ে গই আব মিসিরত মাদে এখন তারা এতমিনানরে আছে এই সময় মাদে মুসা হালা ইয়া আলে ফিরাউন হালা কনর বাদে মুসার যেন আসলি ওতন আছে হ্যাঁ মুলকে শাম ইয়ানি সিরিয়া হার বন ইসরাইলর আসলি ওতন হলে যেন এখন সিরিয়া হয় যেন মুলকে শাম হইতো মুলকে শাম হলে বন ইসরাইলর আসলি ওতন তাহলে বন ইসরাইলর আসলি ওতনের মাঝে হুদুন কম জিনর নাম নাকি আমালকা এই আমালকা ইন হেডে আবাদও গিয়ে গই হেডে মুসল্লতো গিয়ে গই বন ইসরাইলর আসলি ওতনের মাঝে যখন আমালকা কমিন আবাদও গিয়ে গই হেডে এখন আল্লাহর তো হুকুম দিয়ে দে বন ইসরাইলরে নিজর আসলি ওতনরে যাইরে এ আমালকা কমতু কবজা করি বলা আমালকা কমতু নিজর আসলি ওতনরে লেফালা বললা বলি বন ইসরাইলরে হুকুম দিয়ে আব বন ইসরাইলে যাতে যখন হদত মাঝে গিয়ে ইয়ানি সীমান মাঝে গিয়ে বর্ডার মাঝে গিয়ে হ্যাঁ তোমাদের মুলকে সামন মাঝে যিন নাকি আমালকা কম আছে ইনর কুবতরে ফুনিয়রে ইন লইরে জিহাদ করানোরে ইনকার করি বেলাই তাহলে যখন মুসার কমে যখন বন ইসরাইলে যখন ইনকার করি বেলাই আল্লাহর তুমি তারার কান গজব দিয়ে দেয় যেন ময়দানে তি আছে ইয়ান মাঝে 40 বছর পর্যন্ত গুড়াবাই তাহলে গুড়াবাইয়ের সম্মাদে এটা রোজ নোয়াশিল হ্যাঁ ও তু সাবা নোয়াশিল ইয়ার বাদে হনুক গাছ নোয়াশিল পানি নোয়াশিল হানা মিনা নোয়াশিল হর নোয়াশিল তাহলে তারা এ বর্ডার ইয়ান তু ময়দানে তি তু আবার মিশ্রত যাইবল্লা সাত দে হেডে যাইতো চাই তারা যাইতে রাইতে জাগয় আর যাই না পারে মানে জিরা বা যদি বিনা হচ্ছে ওদের সাথে জায়গায় হ্যাঁ এঙ্গিত 41 বছর গিয়ে সেই টাইমের মাঝে হিতারা মুসার হাসে দরহাজ করছে মুসারে হয়ে তোমাদের মুসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর হাসে দোয়া করছে হে হেক তন্মাদে আল্লাহ তালা হতে ওয়াজাল্লাল্লাহ আলাইকুমুল গামামা আল্লাহ তালা হেক তন্মাদে মানে ও তু সায়া দিয়ে আল গামামা এনকান মিউলা জিয়ানি কি দলা মিউলা লইরা আল্লাহ তালা তারা কি দিয়ে সাবা দিয়ে মানে মিউলা লইরা আল্লাহ তালা তারা কি দিয়ে সাবা দিয়ে হনসাবান হচ্ছিল রোদন মাদে ওয়ানজলনা আলাইকুম হাই বললা যখন হনশিস নাই ওয়ানজলনা আর আই নাজল গজি আলাইকুম তোমার আল্লাহ বলি ওরে আলমন্না ইয়ানি বন ইসরাইল্লাহ বলি আল্লাহ তালা নাজল করে দিয়ে আলমন্না মন্না দে ওয়াসলওয়া আর সলওয়া
কুলু আল্লাহ তালা হতে হ মিনতজিবাতিন মার যকনাকুম মানে পাখি যে কিছু সকল মিনতজিবাতিন পাখি যে কিছু সকল মার যকনাকুম জিন্দিকি আয় তোমার দিই হিন্তি হ ওমা জলমুনা আর সাদে তারা জুলুম ন করে আরে আল্লাহ তালা হদ্দে ইতারা আরে অনেকক্ষণ নোকসান করি না পারে ওয়ালা কিন কানু আনফুসাহুম ইউজলিমুন আর কিন্তু কানু আনফুসাহুম ইতারা নিজের নফসরে নিজে ইয়াজলিমুন নোকসান গজ্জে দে জুলুম গজ্জে দে